sponsored by Fast Shine Nursing Home, Fast Shine Nursing Home, Midwest Hospital and Medical Institute, Midwest Hospital and Medical Institute, Hamza Collection, Hamza Collection, and Global Wallpaper. ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल लोकसभा इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस ने फिल्म स्टार और साबिक एमपी शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ जहां वजीर मुलाय घटक, मेयर विधान उपाध्याय, रियासती सेक्रेटरी वी शिवदास अंदासू शत्रुघ्न सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेसी रहनुमा गुलाम सरवर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस 2 लाख वोटों से हारेगी, जबकि बीजेपी के जरिए कहा गया कि टीएमसी के पास कोई मकामी रहनुमा या मकामी चेहरा नहीं है, इसलिए बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है। দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা ইতিমধ্যে এমপির দায়িত্ব পালন করেছেন। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অত্যন্ত নামজাদা তিনি নায়ক ছিলেন এবং প্রতিবাদী মুখ। তিনি সবসময়ই লোকসভাতে ভালো পারফরমেন্স করেছেন। আমি মনে করি যে আসানসোলে আমরা সৌভাগ্য যে শত্রুঘ্ন সিনহার মতো একজন মানুষকে আমরা প্রার্থী হিসাবে পেয়েছি এবং ইতিমধ্যে কি কর্মী সভা শুরু করে দিয়েছেন আপনারা? কর্মী সভা শুরু সুস্বাগতম আপনাদের মাধ্যমে এখন এই জাস্ট শুনছেন, তো সুস্বাগতম এবং দিদিকে ধন্যবাদ নয়, দিদিকে স্যালুট যে একজনকে প্রার্থী এখানে পাঠিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এখানকার যারা তৃণমূল কর্মী আছে, সাধারণ মানুষ আছে, এর জন্য আনন্দিত হবে। কতটা আশাবাদী জিতার এবার? 100% আশাবাদীর ব্যাপার না, আমরা তো এমনিতে কর্পোরেশনে গোটাটাতে জিতেছি, আমরা এমএলএ ভোটেও জিতেছি, সেখানে আশাবাদীর ব্যাপার না, জিতবো। ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্ন তুলছে 12 তারিখে যাই ভোট দিতে পারেনি মানুষ, এবার ভোট দেবে বলছে। ভোট আগে দিতে পারেনি, মানুষ ভোট দিতে পারে মানে বিধানসভাতে দিতে পারেনি না, বিধানসভা নয়, পুরো নির্বাচন। যেটাতে হারবে সেটাতে ওরা ভোট দিতে পারেনি, আর যেটাতে জিতবে সেটাতে ভোট দিতে পেরেছে। তো এটা ওদের মানে পুরনো কৌশল, এটা কিছু করার নাই, জানে হারবো তার আগের থেকে বলে রাখছে। আবার কি কেন হঠাৎ শত্রুঘ্ন সিনহাকে ক্যান্ডিডেট করা হলো, কোনো কারণ আছে? না, এমনি কোনো কারণে, এটা তো আমাদের নেত্রী ঘোষণা নেত্রী জানেন এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মানে প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেন ওনারাই। नहीं, इस बार तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमते জিতে আসবেন, ঠিক আছে। আর আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিয়ে কাজ করছেন। আর মমতাদি পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে উন্নয়নে প্রচুর কাজ করেছেন। আমরা 2014, 2019 লোকসভা হারিয়ে গেছি। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাতে আসার পরে প্রত্যেক বিধানসভা আর গ্রাম পঞ্চায়েত আর কর্পোরেশন এই সব জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস বহুমতে জিতে আসছেন। আমার বিশ্বাস আছেন আগামী যে লোকসভা যে আসছেন সামনে বাই ইলেকশন, এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভারী বহুমতে জিতে আসবে। शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनका आसनसोल में खड़े होने से क्या आप लोगों को कुछ लाभ होगा? শত্রুঘ্ন সিনহা একটা ফিগার আছেন, অল ইন্ডিয়া ফিগার আছেন। যে শত্রুঘ্ন সিনহা আমাকে লাগছে 2-3 বার রাজ্যসভা এমপি ছিল, 2-3 বার লোকসভা এমপি ছিল, পরে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে আছেন। তো শত্রুঘ্ন সিনহাকে আসানসোলে মানুষ, পশ্চিম বাংলার মানুষ যাকে ওয়েলকাম করেছে বলে তো যাকে মমতাদি টিকিট দিয়েছে। देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये गवर्नमेंट अब खात्मे की तरफ है। आप देखिए, जो कॉरपोरेशन आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो हुआ है, उस इलेक्शन को ही आप देख लीजिए, उसका नतीजा तो लोग इसी में फैसला करेंगे ना। 106 वार्ड में आप 91 वार्ड में लोगों को वोट देने नहीं दिया, वो लोग वोट देने से महरूम रहे। तो वो लोग तो अब फैसला जब करेंगे तो आपके तो सपोर्ट में नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि मुखालफत में करेंगे। और मेरी बात अगर आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं तो रख लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस इस बार 2 लाख से ज़्यादा वोट से हारेगी। তৃণমূল কংগ্রেস তো একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ওর মালিক একজনই আছে, মমতা ব্যানার্জি। তো মমতা ব্যানার্জি মালিক, তার কে ক্যান্ডিডেট হবে ডিক্লেয়ার করতে ওদের বেশি সময় লাগে না। আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন, তার একটা প্রসেস অনুযায়ী ক্যান্ডিডেট বাছাই হয়। তো ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এবার ওটা কেন্দ্রীয় স্তরে, ওটা যখন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ওই ক্যান্ডিডেটের যে নামটা যাবে, সেটা যখন ওখানে সহমতির সাথে যে নামটা আসবে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বিজেপি তো কোনো কোম্পানি নয়, এটা সাংগঠনিক দল আছে, প্রসেস চলছে, খুব শীঘ্র আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না এই ফিল্ম স্টার আসছে, হ্যাঁ,
তার থেকে এখানে কোনো আপনাদের চাপ পড়তে পারে? কোনো চাপ পড়বে না। এখানে আসানসোলে জনগণ এই ধরনের যারা ক্যান্ডিডেট, ফিল্ম স্টার বা গায়ক, এদের উপরে মানে ক্যান্ডিডেট জনগণ একদম বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে। আসানসোলের আমার যেটা মনে হচ্ছে জনগণের এটা দাবি আছে যে এখানে যারা সবসময় পাওয়া যাবে এরকম ক্যান্ডিডেট হলে ভালো হবে। আসানসোল উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট জারি হয়ে গেছে এবং আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে তৃণমূল তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আর তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হওয়া মাত্রই তৃণমূল পার্টি অফিসে শোকের ছায়া, আর বিজেপি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। তৃণমূল পার্টি অফিস পুরোপুরি খামোশ হয়ে গেছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা উল্লাসিত হয়েছে। আমরা জানি যে বিগত দিনে যে নির্বাচন হয়েছে, কর্পোরেশন নির্বাচন, মানুষ ভোট দিতে পারেনি এবং এই যে লোকসভা উপনির্বাচন আছে, এই লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল আবারও প্রমাণ করে দিল যে তাদের দলে তাদের কোনো লোকাল নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যতা নেই যে লোকসভা নির্বাচন লড়ুক। এটা মাননীয়া নিজেও মনে করেন, তাই জন্য এখানে তারা বারংবার বহিরাগত প্রার্থী দিয়েছেন আর তার ফলও তারা পাবেন, এটা নিশ্চিত আছে। গতবার যা মার্জিনে আমরা জিতেছিলাম, যদি ছাপ্পা, লুট, রিগিং না হয়, যদি কর্পোরেশনের আদলে ভোট না হয়, আমরা চেষ্টা করব যে সেই রকমভাবে মানুষ যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে। আর যা ক্ষোভ আছে, কারণ কি কর্পোরেশন মানুষ ভোট দিতে পারেনি, সুতরাং যা ক্ষোভ আছে মানুষের মধ্যে, সেই ক্ষোভ যদি ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হয় তাহলে ভোট বাক্স থেকে আবারও তৃতীয়বার এখানে পদ্ম ফুটবে এবং কমসে কম আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি 1 থেকে 1.5 লাখ ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুলের প্রার্থী বিজয়ী হবেন এবং ভারতবর্ষে যেভাবে গেরুয়া ঝড়ের সঞ্চার হয়েছে, বিগত 5টা নির্বাচনের মধ্যে 4টে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জিতেছে, সেটাতে আরেকবারও প্রমাণিত যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ভারতবর্ষের মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন এবং পশ্চিমবাংলার মানুষও পিছিয়ে নেই। তার ফল কিন্তু এই পৌর নির্বাচনই আছে, যার ভয়ে সন্ত্রাস করতে হয়েছে তৃণমূলকে। সুতরাং লোকসভার এই উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাপকভাবে জয়যুক্ত হবে। শুধুমাত্র আসানসোলে নয়, আরও একটি জায়গাতেও ভোট আছে, সেখানেও ভারতীয় জনতা पार्टी জয়যুক্ত হবে। काउंसलर गुलाम सरवर आज आसनसोल कोर्ट पहुंचे। गुलाम सरवर ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि काउंटिंग से कबल वाली रात लाठी चार्ज के वाकये के बाद जो हम लोगों पर केस दर्ज किया गया था, आज उसी के जमानत के सिलसिले में हम लोग कोर्ट पहुंचे हैं। गौरव गुप्ता, शहाबुद्दीन, राजू, मोहम्मद वसीम खास तौर से मौजूद थे। में हम लोग जो तृणमूल पार्टी इलेक्शन से मैंने रिजल्ट से कबल जो पॉलिटेक्निक में लाठीचार्ज करने के बाद, जुल्म ज़्यादती के बाद जो केस किया है, उस केस के बिल लेने के गर्ज से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आसनसोल अंगीकार फाउंडेशन की जानिब से कल शाम रविंद्र भवन में एक कल्चरल प्रोग्राम और फेलिसिटेशन का एहतमाम किया गया। तंजीम के 2 साल मुकम्मल होने की खुशी में इस इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस और सहाफ़ियों को सम्मानित किया गया। O God, lead us from the fraud and deception to a life based on truthfulness. Help us to get rid of darkness to light, and dipping the blessings of the Almighty Sovereign God, we are going to start the inauguration ceremony with the lighting of the lamp funeraries. I would like to request our team members to escort this thing. এনাদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করুন।
রাইট অ্যাঙ্গেল, আপনি সিস্টার নিবেদিতা। আমাদের এই পরবর্তী সম্মানের নাম নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা। এরপরে আমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো শ্রীমতী শাশ্বতী বাসুকে। তাকে নিবেদিতা সম্মানে সম্মানিত করবেন আমাদের বাপিদি। শাশ্বতী বাসু মহাশয়। নেক্সট শ্রীমতী মৌমিতা চক্রবর্তী মহাশয়। আপনার সন্তান সম সুকোমল মতি ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলেন ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। আমরা সেই সামাজিক উপদেষ্টা অর্থাৎ শিক্ষকদের এরপর সম্মানিত করতে চলেছি। এবার আমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো সৌমিত্র পাল মহাশয়। একটা জোরে হাততালি হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। সম্মানিত করছেন মোনালি টিপুদাকে। মহাশয় অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপর এক্সিসকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। দুর্গাপুর এলাকার সমস্ত পুলিশ অধিকারিকদেরকে সম্মানিত করব নৈতিক সম্মানে। একটা জোরে হাততালি হবে পরেশ ব্যানার্জি মহাশয়ের জন্য। এরপর বিপ্লব ব্যানার্জি মহাশয়, ট্রাফিক মিরাপুর, নৈতিক। বিনয় নায়ক মহাশয়, একটা জোরে হাততালি হবে। একটা জোরে হাততালি। ফর্মকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব তাকে।
একটা জোরে হাততালি হবে রাধাকৃষ্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জন্য। এরই সাথে আমার বন্ধুরা আছে আর যাদের কথা না বললে নয়, অঙ্গীকার ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মীবৃন্দ বলা ভুল হবে, আমিও তাদের সাথে জড়িত হয়ে গেছি। আমার আজ 1 বছর 1 মাস 4 দিন আপনাদের এরিয়াতে আসা হয়েছে। তো আপনাদের সঙ্গে আমি মিশে গেছি এবং এই অঙ্গীকার ফাউন্ডেশনের সাথে আমিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছি। আমার যাই কাজ থাক না কেন, এরা যখনই আমাকে ডাকে আমি না এসে থাকতে পারি না। আপনারা সবাই জানেন উনি হলেন भारतीय सेवा संस्था কিন্তু তারই মধ্যে অ্যাওয়ার্ডে আমরা সম্মানিত করব। একটা জোরে হাততালি আমরা চাই ওর জন্য। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর আমরা রাউডি এরপর আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব প্রিয়া মণ্ডলকে। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304।
Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280253. कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अब रहमत नगर और आसपास के लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं। इलाके में पहली बार सिग्मा मल्टी सर्विस के जरिए टाटा इंडी कैश का एटीएम खास आपकी परेशानियों को दूर करने के मकसद से खोला गया है, लिहाजा इस एटीएम से फैज़याब हो। हमारा पता है रहमत नगर, उर्दू मोड़। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। बनपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर विधान उपाध्याय को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबालिया दिया गया। साथ ही साथ चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पे तंजीम की जानिब से धर्मराज सिंह, बीके सिंह व दीगर मेंबरान मौजूद थे। हम लोग हमारे आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित करने और श्री अमरनाथ चटर्जी को, चेयरमैन जो हमारे एएमसी का है। किसके तरफ से आए? हम लोग आए हैं बाणपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। आपका नाम? जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मराज सिंह है। मैं बाणपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आपका एरिया का चेंबर इनका तो सारे एरिया है, एएमसी का एरिया है। आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरा टीम के तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित करने का आज प्रोग्राम किया है और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रस्ताव जो है मेयर साहब को हम लोगों ने दिया है। जो भी सहयोग का ज़रूरत पड़ेगा या हम उनको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी या उनको हमारा सहयोग का जो ज़रूरत पड़ेगा हम उन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। मनोज कुमार भास्कर, आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।